সবাই কি টিভি দেখতেছো? টিভি দেখো? টিভি দেখতেছো আর খাও একা একা খাও তুই খাওছিন কি ভাই দুই হাত দেখে এটা গোসায় দেন রাখবো দাঁড়াও নষ্ট করবো না ভর্তি করে খাই बात है मियाँ का और बात है मियाँ है आप साफ पे सुबह करे बा तू जल्दी के तो जाना मैं वापस से ক্যাট বিড়াল খান যাও খাবি বা কি তার নাম লেখা থার জাম ছিলাম এর আগে हेडे दिस है खाली अंगुल खा गया भात खाओ नंबर दे यार तो बात ही खाना होना ये बिले बेटा दुआ दे बिला ये ना खिला चलाओ खास खाना करा चालू चालू खाओ কা यार बात खाना होगा तो का- देरी जान से